शेष करिछु समस्त को धन्यवाद। आसंतु आमाने प्रथम सेशन आरंभ करिछु। आमाने आजिकार ए प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन रो द्वितीय सेशन को जिबा ता पूर्वरु आमाने प्रभु को पाद तले निज निज को समर्पण करिबा आ प्रभु को निकटवर्ती हेबा। देख जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आ लोके ताहांक नाम इमानुएल देवे। एही नामर अर्थ आम्भ मानक सहित ईश्वर, कारण आम्भ मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती, आम्भ मानक एक पुत्र दत्त होई अछंती ओ ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव। पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य, मंत्री, पराक्रांत परमेश्वर, अनंतकालीन पिता, शांति राजा हेबो। समस्त को पुनर्बार प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार। प्रभु आमान को अनुग्रह करिले गोटे सप्ताह आमाने को सुंदर भावरे अतिबाहित करी आ गोटे नुआ सप्ताह देखिबा को देइचंती, नुआ जीवन देइचंती आ नुआ दिन देइचंती। आमान को जीवन को आउ थरे सजाड़िबा पई ताहा सहित प्रभुकर जन्म महोत्सव को पालन करिबा पई सुंदर अवकाश देइचंती। तेणु करी सर्वप्रथमे प्रभुकर धन्यवाद करबा संगे संगे प्रभुकर अनुग्रह को स्मरण करी आमाने प्रभुकर निकटवर्ती हेबा, प्रभुकर धन्यवाद करिबा, कारण से होचंती प्रशंसा पाइबार योग्य परमेश्वर। आ एई प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन करिबार प्रथम समय रे आमाने गोटे सुंदर गीत सुनिबा को जिबा। प्रभुकर से जन्मदिन जन्म को स्मरण करी सुंदर गीतटीए आमाने सुनिबा को जिबा। आमानकर मध्य रे आमानकर प्रिय भौणी मधुस्मिता नायक अछंती, मधुमिता नायक अछंती। मु एतबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे तांको स्वागत करिबा संगे संगे समस्त तांको नमस्कार जणाउची। से आसीबे आ गोटे क्रिसमस रो गीत गाई आमान को आगो को पढ़ेई नेबे। प्रेज द लॉर्ड दीदी, उपजोड़ित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड। दीदी मोर आवाज क्लियर अछि? अच्छी अच्छी। प्रभुଙ୍କର महान नाम को धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर प्रत्येक को आज सुंदर दिवस देले, सुंदर सुजोग देले। जोड़ित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड सुजोग देछाने म 10 टा मधु मधु टिके वॉइस टॉप एवं प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हो। दीदी को कहिए केतटा डिवाइस गुड़िक ऑन अच्छी दीदी, आज्ञा जी अछंती ताको ऑफ करंतु। दया करी जो मानकर डिवाइस ऑन अछि अनम्यूट म्यूट करि नांती, दया करी म्यूट करि दियंतु टिके। आउ हालेलुया। महिमा करिबा। हालेलुया। प्रभु को से जन्मदिन का मन पकेबा। हालेलुया। बेथलीम नाया दूर, बेथलीम नाहिया दूर, बेथलीम नाहिया दूर, बेथलीम नाहिया दूर, स्वर्ग महिमा झरारे पुलक भरिछि मनरे, स्वर्ग महिमा झरारे पुलक भरिछि मनरे, आत्मसाक्षी जीवा देखी बेथलीम दूर, बेथ बेथलीम नाहिया दूर, पाहिब दुखर राति उइछि आशार ज्योति, अर्पण कर जीवन तुमर करहि तांकरि स्तुति, पाहिब दुखर राति उइछि आशार ज्योति, अर्पण कर जीवन तुमर करहि तांकर स्तुति,
ପ୍ରେମ କରି ଶିଖ ହୃଦୟରେ ଡାକ ଜନମ ନେବେ ଅନ୍ତରେ। ପ୍ରେମ କରି ଶିଖ ହୃଦୟରେ ଡାକ ଜନମ ନେବେ ଅନ୍ତରେ। ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର। ଏ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି ସେ ତୁମ ପାଇଁ, ଏଇ ଦୁନିଆର ଭୟ ଦୂର କର ମୁକ୍ତିର କଥା କହି। ଏ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି ସେ ତୁମ ପାଇଁ, ଏହି ଦୁନିଆର ଭୟ ଦୂର କର ମୁକ୍ତିର କଥା କହି। ଦେବା ହାଲେଲୁୟା। ଦେବା ଉପହାର ମିଳି ଦେବା ଉପହାର ମର ଯିଶୁଙ୍କ ପଦରେ। ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର। ସରଗ ମହିମା ଧରାରେ ପୁଲକ ଭରିଛି ମନରେ, ସରଗ ମହିମା ଧରାରେ ପୁଲକ ଭରିଛି ମନରେ। ଆସ ସାଥି ଯିବା ଦେଖି ଯିଶୁ ଯିଶୁ ଥରେ। ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର, ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଧନ୍ୟବାଦ ମଧୁ। ନେଟୱାର୍କ ର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଇଛ ଯେ ବେଥଲିହମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶୁଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରଶ୍ମିରେଖା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ଏଇ ପ୍ରି କ୍ରିସମସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜିର ପ୍ରି କ୍ରିସମସ୍ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହିତ ଅନୁଗ୍ରହର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନେ ଗୌରବ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମର ସମୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ। ଲେଖାଯାଏ ବିଷୟ ତାର ସେ 9 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରମ, ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ପାଳନ କରିବାରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମକୁ ମନେ ପକେଇବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ
प्रभु से महान परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु प्रत्येक एई सुंदर प्रभुंकर उपस्थिति रे प्रभुंकर आश्रित प्रभुंकर एई जन्म दिवस को जन्म दिन समय को प्रभु ठारे प्रत्येक उत्तम एवं प्रभु नाम रे शुभेच्छा दिए कि प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। तेबे आमनकर एई पद अनुसार आज वाक्य अनुसार आंभ मान निमंते एक बालक जन्म अछंती से दिन से बालकर जन्म आज आम मानकर परित्राणर कार्य से दिन से बालकर जन्म आश्चर्य परमेश्वर जे कि आम मान जीवन में अनेक आश्चर्य क्रिया करछंती से बालकर जन्म से दिन आम मानकर सृष्टि जे केते आश्चर्य ताहा आम मान को बुझिबा पाई एवं उपलब्धि करबा पाई प्रभु आम मान को अनुग्रह करिसंती। तेबे आंभ मानक एक पुत्र दत्त होईछि जो प्रथम जोन तार 5 पर्व 11-15 भितर आम देखुचु से पुत्र जे कि ईश्वर पुत्र जे कि आत्मा द्वारा आत्मा पवित्र आत्मा द्वारा कर्तृत्व रे से दिन जन्म ग्रहण कले आउ से पुत्र आंभ मान को दत्त होईछि कारण लिखा जाए से प्रथम जोन रे जहा पाखरे पुत्र अछंती ता पाखरे जीवन अछंती। आज आम ख्रीष्ट मास को पालन करने को अनुग्रह पाइचु कारण आज आम से पुत्र को जानिचु जो पुत्र आम को दत्त होती से ईश्वर पुत्र को आम जाना पाइचु से ईश्वर पुत्र द्वारा जो अनंत जीवन से आम को आज देइछंती से पुत्र अनंत जीवन आज आम पाखे अच्छी से पुत्र जे आम दत्त होते ता ईश्वर को अनुग्रह एवं ईश्वर आम गौरव विषय तेबे ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार धुआଯିव आ से स्वर्ग पृथ्वीर कंची ताहांक ठारे अछि। आज आम प्रत्येक सृष्ट प्रत्येक मनुष्यर सृष्टिर कंची तांक पाखरे अछि आम जीवनर कंची तांक पाखरे अछि। एई प्रकार परमेश्वर जे कि प्रभु आम पाई रखिछंती जहा को ऊपरे प्रत्येक कर्तृत्व भार अछि आम जीवन कर्तृत्व भार सारा जगत पृथ्वीर कर्तृत्व भार समस्त अधिपति मानकर राजा मानकर राजार अधिकार से परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर हस्त रही स्वर्ग पृथ्वीर ऊपर जार कर्तृत्व ए प्रकार आश्चर्य परमेश्वर राजा जीशु ख्रीष्टर जन्म जे कि राजा सदृश जन्म हेले जे राजा होकी जन्म हेले जे कि ईश्वर पुत्र भावरे आम पाखे दत्त हेले मनुष्य भावरे पुणी जे कि आम विचारकर्ता भाव आग को अच्छा जार पराक्रम आम देखा पारू पुणी आम पाखे प्रभु तांकर वाक्य दे जहाँकि साधित कर से समस्त भाववाणी द्वारा आज प्रभु जीशुंकर आमने ख्रीष्ट मास को से उत्सव को आम पालन करुचु आमने अनेक समय कहू जयंती किंतु जो माने मरी जाती से जयंती हुए जो माने जी जीवित तापई आमने आनंद करू आमने ताहांकर प्रशंसा करू आमने ताहांकर गौरव करू एपरि आश्चर्य जीवित एकमात्र परमेश्वर जीशु ख्रीष्टर जन्म दिवस को आज आमने स्मरण करुचु मो पाई पुणी आम समस्त प्रभु से सुंदर दिन आज देखा तेबे प्रभु आम मान को से जो आश्चर्य पिता जे कि पवित्र आत्मा द्वारा आम दत्त होती जे कि आश्चर्य मंत्री जार कार्य आश्चर्य जहा द्वारा आम सृष्टि आश्चर्य जहा द्वारा आकाश पृथ्वीर सृष्टि आश्चर्य जार विचार आश्चर्य से परि पराक्रम परमेश्वर जन्मदिन को आज आम स्मरण करुचु जेतेबेले आम विचार से होचंती न्याय विचार करिवार परमेश्वर प्रकाशित तार 19 पर्व 11 पदरे लिखा जाउची से न्याय विचार करिवार परमेश्वर एवं युद्ध करंती आम पक्षरे एपरि पराक्रांत परमेश्वर जे कि आमको प्रेम करिसंती जार प्रेम पाई माने बंचिचु जार अनकंडीशनल प्रेम पाई आमने बंचिचु जे कि आमनकर न्याय विचार करिवार परमेश्वर जे कि आमको सपक्ष रे आम जीवन प्रति परिस्थिति रे युद्ध करी आमन को सुरक्षा देवार परमेश्वर ए परमेश्वर आम आज गौरव करुचु आमने प्रशंसा करुचु से आमनकर अनंत कालीन पिता आमनकर जागतिक पिता माता हुए तो
अल्प समय रही पारिबे आम पाखरे किंतु से अनंतकालीन पिता जे कि ईश्वर पुत्र जीशु राजा से आम मान सहित सबु समय सबु परिस्थिति रे सबु समय आम मान से पिता है आम मान समस्त विषय अभाव पूरण करिबार परमेश्वर आम मान मन अंतकरण को जानिबार परमेश्वर आम मान कष्ट को बुझिबार परमेश्वर आम मान समस्त समय को नेबार परमेश्वर ए प्रकार परमेश्वर से आम मान अनंतकालीन पिता सबु समय आम मान पिता आ से जे आम मान शांति राजा आम ठारे से तांकर शांति दे जाइछंती आम ठारे से तांकर उपस्थिति दे जाइछंती आमे जेतरे तांको पाखरे आजी बसिचु आमने सेई शांति पाइचु जहाँ से आम मान पई दे जाइछंती तेबे सेई महान परमेश्वर जीवित जीशु राजांकर जन्म समय को आम माने स्मरण करूचु जन्म दिवस को स्मरण करूचु आज प्रत्येक विश्वासी भावरे आज मो जीवन में कौन जीशु ख्रीष्ट जन्म होइछंती कि आज आम जीवन में जीशु ख्रीष्टकर जन्म होइछि कि जदि आम माने प्रभु को जानिचु जदि मो जीवन में आम जीवन में आज जीशुकर जन्म हो सारी तेबे आम मान पाखरे केतोटी विषय निश्चित भाव में देखा जीवो ताहा जेपरिक प्रभुंकर उत्साह आनंद जीशु ख्रीष्टकर जन्म आम मानकर जीवन रे आम मानकर परिवार रे आम मानकर समाज रे से आनंद आनी देछि कि आ जीशु ख्रीष्ट देइथिबा अनंत जीवन जहाँकि से आम मान को देइचंती अनुग्रह दान जे कि आम माने विश्वास करबा दिन ठारू आम पाई से आम मान पाई आश्चर्य भाव रे अनुग्रह दान देइचंती से अनंत कालीन जीवन पाई आमे जीशु को धन्यवाद करू आमे से राजा जीशुकर गौरव करू पुणी आम माने जो जीशु को आज ग्रहण करिचु जो जीशु को ठारे आम माने विश्वासी जीवन आज काटिचु आज ख्रीष्टमास उत्सव रे आम माने प्रभु काडरे समर्पित होइछु कि प्रभु आम मान जीवन रे से समर्पित जीवन देखा जाती जेबे जीशु ख्रीष्ट जन्म हेले तांकर पितांकर उद्देश्य निमंते तांकर पितांकर इच्छा पालन करबा निमंते संपूर्ण भाव रे निजको समर्पित कले प्रभु आज जीशुकर ख्रीष्टंकर जन्म समय आम माने आम जीवन रे से समर्पित जीवन अन्य मान को देखि पारिछु कि पुणी ताहांकर से अनकंडीशनल लव जहाँकि कौन शर्त विहीन प्रेम कहार स्वार्थ ना निजर स्वार्थ नहे निस्वार्थ प्रेम जहाँकि प्रभु आम मान को देइचंती से जीशुकर जन्म द्वारा माने आज पाइचु ताहांकर उपस्थिति रे शांति पाइचु से प्रेम आज आम मान पाखरे प्रभुकर जन्म सहित मो जीवन रे आम जीवन रे अछि कि पुणी आम माने प्रत्येकक पई अन्य मानक पई आम मानकर से स्नेह से आदर से बोझ से कष्ट कौन आम माने अन्यर बुझी पारिछु कि आज ख्रीष्टमास ख्रीष्ट जन्म मास को उत्सव को पालन करला बेले आम माने एक केतोटी विषय देखु आज आम जीवन ख्रीष्टंकर उत्साह ख्रीष्टंकर आनंद तांकर उपस्थिति रे तांकर अनंतकालीन जीवन आम मानकर समर्पित जीवन त्यागर जीवन जहाँकि प्रभु आम मान पई देइचंती पुणी तांकर सेही प्रेम जे कि क्रूस रे आम मान पई प्रमाण करथिले से प्रेम पुणी आम मानकर अन्य मानक प्रति बोझ अन्य मानक जीवन प्रति आम मानकर कंसर्न प्रभु आम जीवन रु आज पाइबा को चाहती तेबे से आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर शांति राजा जीशु राजांकर आमे गौरव करू करू आज ए सुंदर समय ए ख्रीष्टमास उत्सव पालन करू करू प्रभु आम प्रत्येक माँ मान को आशीर्वाद करंतु जेपरी आम मान जीवन रे जीशुंकर प्रत्येक विषय से त्यागर विषय से अन्य प्रति चिंतार विषय बोझर विषय आम मान प्रति गोटे उत्तम आश्रित विश्वास जीवन देखा चाहती तेबे जाई ताहांकर से भाववाणी ताहांकर से दान ताहांकर से त्याग ताहांकर से प्रेम आज आम मान जीवन रे परिलक्षित हब पुणी ताहांकर जो योजना अछि आम मान सृष्टि रे आम मान ए जगत रे आम मान उपस्थिति रे ताहा जेपरी कंप्लीट हो पारिबो ताहा जेपरी संपूर्ण हो पारिबो ता ईश्वरकर इच्छा सदृश आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु तेबे सेही परमेश्वरकर से जीवित परमेश्वर जी कि मरी ना आज आम मान जीवन रे जीवित आम प्रत्येक जीवन रे
जीवित एई आमनकर एई ख्रीष्टमास अन्य पाई आनंदर कारण हो, अन्य पाई आमनकर बोझर प्रार्थनार कारण हो। आज आमनकर एई उत्सव अन्यर उपहार अन्यर परित्राण कार्य हो। प्रभु आमनक प्रत्येक मुखरे प्रभुकर से प्रेमर वाक्य दियंतु, जहाँकि अन्य समय अपेक्षा एई वर्ष एई समय एई वर्ष ठारो एई समय ठारो यीशुଙ୍କର जन्म आम जीवन रे आम प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे प्रभु साहाय्य करंतु प्रतिफलित हेबा पई पुणी आम माने ता पई यत्नवान हो। तेणु प्रभुଙ୍କର गौरव हो, प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो जे आम माने आज प्री क्रिसमस उत्सव पालन करू करू प्रभु मो जीवन में जन्म होइचंती। तेणु प्रभु को गौरव करू करू प्रभु जहाँ किछि आमको पाई देइचंती से समस्त विषय आमे बांटी दो, कारण प्रभु जहाँ देइथांती ताहा बांटीबा पाई देइचंती। तेणु प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ए प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन रे प्रत्येक माँ भणी मान को आम मानकर जेते दास दासी अछंती प्रत्येक को ख्रीष्ट जीशु को नाम रे जीवित परमेश्वर का नाम रे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं प्रभु प्रत्येक को उत्तम भाव रे प्रभुଙ୍କର आश्रित ए ख्रीष्टमास पालन करिबारे समय काढिबारे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दीदी, प्रभु आशीर्वाद करंतु। आ ए समय रे आमाने तांको निमंते गुटे करताली दबा, प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को अनुरोध करुची आमे समस्त जदि वीडियो ऑन करिबा ताले बहुत सुंदर हबो। आमे सब माँ माने अछु आमानक मध्यरे आमानकर भाई माने भी अछंती, तेणु करी एटा माँ मानकर सेवा कार्य के महिला समिति दिवस बोली पालन करूछु, किंतु आमे महिला समिति रे समस्ते अछु। जदि समस्ते वीडियो ऑन करिबा ताले भलो हबो। प्रभु आशीर्वाद करंतु। आ गुटे अनुरोध, आमे जेतेबेले शुभेच्छा वार्ता कहूछु आमे चेष्टा करिबा 2 मिनिट 3 मिनिट भितरे कहबा। जदि अधिका समय होउची ताहले समय बहुत हेले लास्ट बेलू जेतेबेले आमे वाक्य सुनिबु ताहले लोक केही रहिबेनी। तेणु करी से विषय को ध्यान देकी आमे जेतेबेले शुभेच्छा वार्ता कहूछु टिके कम समय रे कहबाकू चेष्टा करिबा। अधिका समय हेले समयर स्वल्पता सकाशे ए विषय रे आमे ध्यान रखिबा। आसंतु आमे प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिछु आ शुभेच्छा वार्ता मध्ये सुनिछु। एबे आमे प्रभुଙ୍କର निमंते गोटे कविता सुनिबाकू जिबा। जेतेबेले जने कवि कविता लिखिताए तार से कोन करिथाय ता मनर भाव को से कविता माध्यम रे कोन करथाय प्रकाश करिथाय। आ आम मानक मध्य रे आमानकर प्रिय भौणी रजनी नायक सिस्टर अछंती, अति सुंदर कविता लिखि थांती। आ तांकर मनर भाव को से कोन करथांती तांकर पेन माध्यम रे कागज माध्यम रे अन्य मानकु प्रकाश करिथांती। आ से भौणी आसीबे आमानकु प्रभु जीशुଙ୍କର जन्मदिन रो ए समय रे सुंदर कविता पढ़े आमानकु सहाय्य करिवे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। ख्रिसमस उपलक्षे उपस्थित प्रत्येक को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आसंतु आमे प्री ख्रिसमस उपलक्षे एक कविता शुणा जा। कवितार शीर्षक नीलतारार वार्ता। नीलतारार वार्ता। उदासी रात्रिर घन अंधकारे नीलतारा हाथ ठारी डाके। उदासी रात्रिर घन अंधकारे नीलतारा हाथ ठारी डाके। आस देख स्वर्गीय नलिनी फुटिअछि गुहाल कुंडरे। आस देख स्वर्गीय नलिनी फुटिअछि गुहाल कुंडरे। परित्यक्त मेषखुआड़ मध्यरे विच्छुरित पवित्रतारे परिपूर्ण महिमार आभा। परित्यक्त मेषखुआड़ मध्यरे विच्छुरित पवित्रतारे परिपूर्ण महिमार आभा। शत सहस्र पतित प्राण निमंते दयारे विगलित होई उठिथिबा हृदय। शत सहस्र पतित प्राण निमंते दयारे विगलित होई उठिथिबा हृदय। आजी अवतरी आसिले स्वगौरव स्वपराक्रम स्वसिंहासन परित्याग करी। आजी अवतरी आसिले स्वगौरव स्वपराक्रम स्वसिंहासन परित्याग करी। नीलतारा पचारुछि प्रश्न। नीलतारा पचारुछि प्रश्न। पापी मानंक निमंते अविरत अवनत होई। पापी मानंक निमंते अविरत अवनत होई निज वक्षरु रुधिर झराइछि किए।
ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅବିରତ ଅବନତ ହୋଇ ନିଜ ବକ୍ଷରୁ ରୁଧିର ଝରାଇଛି କିଏ? କୁଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ଶରୀରକୁ ନିଜ ହାତରେ ସାଉଁଳି ଦେଇଅଛି କିଏ? କୁଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ଶରୀରକୁ ନିଜ ହାତରେ ସାଉଁଳି ଦେଇଅଛି କିଏ? ଆମ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଅଛି କିଏ? ଆମ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଅଛି କିଏ? ଆମ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ କରିଅଛି କିଏ? ଆମ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ କରିଅଛି କିଏ? ଆସ ଖୋଜିବା ତାହାର ଉତ୍ତର। ଆସ ଖୋଜିବା ତାହାର ଉତ୍ତର। ତାରା କହେ ମୁଁ ଦେବି ସୂଚନା ତାହାର। ଆସ ଖୋଜିବା ତାହାର ଉତ୍ତର। ତାରା କହେ ମୁଁ ଦେବି ସୂଚନା ତାହାର। ଆସ ଦେଖ ବେଥଲେହେମ ନଗରେ ଲାଗିଛି ଗହଳ। ଆସ ଦେଖ ବେଥଲେହେମ ନଗରେ ଲାଗିଛି ଗହଳ। ମାତା ମରିୟମ ମେଷପାଳକ ଓ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ। ମାତା ମରିୟମ ମେଷପାଳକ ଓ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ଭାବବାଣୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ଭାବବାଣୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ। ମସିହଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆନନ୍ଦରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଅଛି ଧରା। ମସିହଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆନନ୍ଦରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଅଛି ଧରା। ନବମଲ୍ହାରରେ ପୁଲକିତ ଦିନହୀନଙ୍କ ହୃଦୟ। ନବମଲ୍ହାରରେ ପୁଲକିତ ଦିନହୀନଙ୍କ ହୃଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପଠନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ରଜନୀ ନାୟକ ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ନଳିନୀ ଦିଦିଙ୍କର ଅଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖା ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। କ୍ଷମା ଚାହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳିନୀ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ପୋଏମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରିୟର ବଡ଼ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନର ଗୀତ ଗାଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯୀଶୁ ଜନମର ସୁଅଭିବାଦନ ଇ ବଡ଼ ଦିନର ଶୁଭ ସମ୍ଭାଷଣ। ଯୀଶୁ ଜନମର ସୁଅଭିବାଦନ ଇ ବଡ଼ ଦିନର ଶୁଭ ସମ୍ଭାଷଣ। ଜଣାଉଛି ଆହେ ପ୍ରିୟ ଜଣାଉଛି ଆହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ କରାହି ଗ୍ରହଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ଘିନ ଅଭିନନ୍ଦନ
हीनाभिनन्दन हीनाभिनन्दन आनन्दजनक सुसमाचार ईश्वरଙ୍କ पुत्र मूर्ति कଳି जनम मुक्ति साधिबाको विश्व जगतर विश्व जनर ଆସିଲି ଧରାକୁ ଛାଡ଼ି ସରଗପୁର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶସୁତ ଶିଶୁ ରୂପୀ ହେଲେ ଜାତ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶସୁତ ଶିଶୁ ରୂପୀ ହେଲେ ଜାତ ମାନବ କାରଣ ଅଭିନନ୍ଦନ हीनाभिनन्दन अभिनन्दन हीनाभिनन्दन ଆସିଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆନନ୍ଦୀ ସଭିକା ମନ ହୋଇଉଛନ आस प्रिय ख्रीष्ट विश्वासी गण मधु गीति गाई करिबा जय गान परस्पर मिलिमिशि बांटिनिबा हस खुशी परस्पर मिलिमिशि बांटिनिबा हस खुशी होई कामन अभिनन्दन हीनाभिनन्दन अभिनन्दन हीनाभिनन्दन दिसु जनमरा सुअभिवादन इ बड़ दिनरा शुभ संभाषण जनाऊछि ए क्षण आहि प्रिय बंधुगण हरहि ग्रहण अभिनन्दन हीनाभिनन्दन अभिनन्दन हीनाभिनन्दन प्रेज द लॉर्ड दीदी प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रवीणा सिस्टर बहुत सुंदर गीत आमनकु समस्त को बड़दिन महोत्सव पालन करबा समय आमने से दिन को आमे आसीनु किंतु आमनकु समस्त अभिनंदन देबा आरंभ कलेनी तेणु करी धन्यवाद सिस्टर प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने आउ गुटे कविता सुनिबा को जिबा आमनकर मध्य रे मालिनी दीदी अछंती से मध्य तांकर लेखिथिबा तांको मनर भाव को व्यक्त करी
ଆଉ ତାଙ୍କର ପେନ୍ କାଗଜରେ ସେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସେ ଆସିବେ ଆଜି ଆଣିଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ପଢେଇକି ପଠନ କରି ଶୁଣେଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମହିଳା ସମିତିର ସଭାର ସମସ୍ତ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ କବିତାର ହେଡିଂ କହେ ସେହି ତାରା। କବିତାର ହେଡିଂ ହଉଛି ସେହି ତାରା। ମୋର ଆବାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ନୀଳ ଆକାଶରେ ଦିଶେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରା, ନୀଳ ଆକାଶରେ ଦିଶେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରା, ତା ଆଲୋକ ଝଲସାଇ ଦିଏ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କରି ଏ ଜଗତ ସାରା। ତା ଆଲୋକ ଝଲସାଇ ଦିଏ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ କରି ଏ ଜଗତ ସାରା। ଯେଉଁ ତାରକା ବିଷୟରେ ହୋଇଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରେ ଲିଖିତ, ଯେଉଁ ତାରକା ବିଷୟରେ ହୋଇଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରେ ଲିଖିତ, ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଜି ଜିହୁଦୀୟ ରାବିଗଣଙ୍କ ବଚନ। ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଜି ଜିହୁଦୀୟ ରାବିଗଣଙ୍କ ବଚନ। ଦେଖିଲେ ସେ ତାରକା ପୂର୍ବ ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତା ପଣ୍ଡିତଗଣ, ଦେଖିଲେ ସେ ତାରକା ପୂର୍ବ ଦେଶର ଜ୍ୟୋତିର୍ବେତା ପଣ୍ଡିତଗଣ, ହୋଇ ଅତି ଚକିତ କରିଗଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଜାଣିଲେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ ରୂପରେ କରିବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ, ଜାଣିଲେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ ରୂପରେ କରିବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ବାହାରିଲେ କରିବାକୁ ସେହି ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦର୍ଶନ, ବାହାରିଲେ କରିବାକୁ ସେହି ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦର୍ଶନ। ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଜ୍ଞାନୀଗଣ, ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ନେଇ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀଗଣ, ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡିତଗଣ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ନଗର ଜିରୁସାଲାମ, ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତଗଣ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ନଗର ଜିରୁସାଲାମ। ରାଜା ହେରୋଦ ଏକି ଅକସ୍ମାତ୍ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କର ଆଗମନ, ରାଜା ହେରୋଦ ଏକି ଅକସ୍ମାତ୍ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କର ଦେଖି ଆଗମନ। ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କର ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ, ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କର ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ। ପଚାରିଲେ ଆହେ ପଣ୍ଡିତଗଣ, ଆପଣ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ପଚାରିଲେ ଆହେ ପଣ୍ଡିତଗଣ, ଆପଣ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଦାଉଦ ନଗର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ, ଦାଉଦ ନଗର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ, ତହି ଜନମି ଅଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କର୍ତ୍ତା ପରିତ୍ରାଣ, ତହି ଜନମି ଅଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା କର୍ତ୍ତା ପରିତ୍ରାଣ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭୟେ ହୋଇ ଥରହର ରାଜା ହେରୋଦ ରାଜନ, ଭୟେ ହୋଇ ଥରହର ରାଜା ହେରୋଦ ରାଜନ, ମୋ ବିନା ଆଉ କିଏ ମୋ ଦେଶରେ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ରାଜନ, ମୋ ବିନା ଆଉ କିଏ ମୋ ଦେଶରେ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ରାଜନ। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ପଣ୍ଡିତଗଣ କଲେ ପୁନଃ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ପଣ୍ଡିତଗଣ କଲେ ପୁନଃ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବୋଇଲେ ହେରୋଦଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ରାଜାଧିରାଜନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୋଇଲେ ହେରୋଦଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ରାଜାଧିରାଜନ। ଉଦିତ ହୋଇବ ଯାକୁବଙ୍କର ଏକ ତାରା, ଯାକୁବଙ୍କର ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହୋଇବ, ସେ ମୋୟାବର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶ ଭେଦ କରିବ। ଯାକୁବଙ୍କ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହୋଇବ, ସେ ମୋୟାବର ପାର୍ଶ୍ୱ ଭେଦ କରିବ। ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରେମ ଝରାଏ, ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରେମ ଝରାଏ, ସେହି ତାରାର କିରଣ, ସେହି ତାରାର କିରଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେହି ଆମ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ତାରାମ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେହି ଆମ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ତାରାମ। ଆସ ସର୍ବେ ଭକ୍ତିରେ କରୁ ପ୍ରଣାମ, ଆସ ସର୍ବେ ଭକ୍ତିରେ କରୁ ପ୍ରଣାମ,
ତାଙ୍କ ଆଶିଷେ କାଟିବା ଆମ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଆଶିଷେ କାଟିବା ଆମ ଜୀବନ। ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଳିନୀ ଦିଦି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କବିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଯେମିତି ପଢୁ ଆଉ ପୁରା ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଳିନୀ ଦିଦି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ କରିକିନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରয়োଜନ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନରେ ଆମେ ଆସିଅଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ତ ବାକ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ନିପୁଣ ନହୁଁ, ତଥାପି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କରି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଅମରତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମରତାର ଜୀବନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ସେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କରୁଅଛି, ପାପରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିଥିବାରୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଆଉ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ତାର କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ବଢି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଯେତେ ସବୁ ଭାବନା କରୁଥିଲା, ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅତି ମନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଅମରତ୍ୱକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲା, ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶେ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୀତ ସଂହିତା 14 ତାର 2-3 ଲେଖା ହେଇଛି, ବିବେଚକ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ କେହି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନା ଜଣେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିଚସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟତାର ପଥରେ ସେ ଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥରୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା,
जदि आमानकर संतान संतति माने किछि भूल पथरे जाती तो आमाने सब बेले चेष्टा करू 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 आमाने जदि से न फेरे तेबे आमाने समर्पित हो जाऊ आउ ता पाटरे ताकू छाड़ी देबे माने आमाने विरक्त हो जाऊ आउ ता कोन कहि थाउ हो ठीक अछि एते चेष्टा कली तथापि से कोन करूछि आउ ता से फेरू नाही सेथिपे आमाने विरक्त होई ताकू ता पथरे छाड़ी देई थाउ किंतु आमानकर परमेश्वर ए प्रकार परमेश्वर जे कि विरक्त हुअंती नाही चेष्टा उपरे चेष्टा करि थांती आमानकु उत्तम पथरे आनिबा निमंते सदा सर्वदा से आपणार करुणार दृष्टि आमानक प्रति रखि थांती सेथिपाई आज आमानकर जीवन जे प्रकार पुनर्बार जीवन प्राप्त हेबो आमाने कि प्रकार अनंत जीवनर मार्ग रे जिबा सेथिपाई परमेश्वर से कोन करूछंती मन भितरे दुख कले मध्य निजर सृष्टि प्रति दुख कले मध्य से कोन करूछंती आउ ए मनुष्य जो मनुष्य को से आपणार प्रतिमूर्ति रे निर्माण कले आउ से मनुष्य को पुनर्बार तांको निकट को फेरे आनिबा निमंते से मृत्युर पथर उद्धार करबा निमंते से कोन करूछंती आपणार अद्वितीय पुत्र को ए जगत मध्य को से आणु अछंती अद्वितीय पुत्र को से मनुष्य रूप रे आउ शिशु जीशुंक सदृश्य रे से कोन करूछंती आमान को देउछंती जे जीशु ख्रीष्ट के जगत मध्य को आसिले जहाँ भविष्यवाणी करा जाइथिला पुणी से भविष्यवाणी शह शह वर्ष पूर्वे भविष्यवाणी करा जाई आउ सेही भविष्यवाणी को सफलीकृत भाबरे आज कोन करूछंती आउ परमेश्वर आमानको शिशु जीशुंक सदृश्य आमानक जीवन मध्य देइछंती काहेकि ना तांको नाम जीशु जीशु अर्थात आउ परित्राणकर्ता काहेकि से आमानको ए जगत मध्य परित्राण देबा निमंते ए पाप पथर उद्धार करबा निमंते उद्धारकर कारण है ए जगत मध्य को आसी अछंती तेणु मोर प्रिय माने आज मोर वार्ता रहिबो जे जे उद्देश्य नै परमेश्वर आमानको सृष्टि कले आपणार हस्तरे नै आ से उद्देश्य पुनर्बार आमाने जेपरि तांको ठारे आमाने जेपरि आमाने जीवन यापन करबा जहाँ परमेश्वरଙ୍କର उद्देश्य थिला ताहा आमाने जेपरि पूर्ण करि परिबा आमाने पाप पथरु आमाने विमुख हेबा जे उद्देश्य नै परमेश्वर आपना एकमात्र पुत्र को जगत मध्य को पठाई अछंती आज आमाने निष्पत्ति नेबा आमाने से उद्देश्य परमेश्वरଙ୍କର उद्देश्य को आमाने आउ ए दिन मानकरे आमाने पूर्ण करिबा पाप पथर उद्धार होई आमाने जेपरि अनंत जीवनर मार्ग रे प्रवेश करिबा अनंत जीवन प्राप्त हेबा सेटा पय आमाने एही ख्रीष्टमास रे आमाने समस्त निष्पत्ति नेबा पुणी आमाने अनंत जीवन प्राप्त हेबा प्रभु ए वाक्य दे आमान को प्रत्येकन को आशीर्वाद कर आमेन धन्यवाद सुंदर सुंदर शुभेच्छा वार्ता पई बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुंकर गौरव एपरि अनेक स्थान मानकरे प्रभुंकर ए सुसमाचार वार्ता पहुंचे प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करे प्रभुंकर निमंते व्यवहार होते आमानकर समस्तंकर प्रार्थना प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमाने अभी समस्ते मिसिकी आमाने प्रभु शिखैथिबा प्रभुंकर वाक्य रे थिबा जो पद अछि आमाने स्वर्णमय पद कहिबा आपण मानक मध्यरे जो माने कहिबा को चाहुचती आपण माने समस्ते आपण मानक पाखरे 5 मिनिट समय रहला वर्तमान 5:55 हेची आ 5 मिनिट भितरे जते जण आमाने कहि परिबा समस्त को नमस्कार कारण आज दाऊदଙ୍କ नगर रे तुमମାନଙ୍କ निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट प्रभु धन्यवाद। हेरोद राजाଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହେମ ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ। ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 1-2 ପଦ। समस्त प्रेज द लॉर्ड से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहांको नाम यीशु देव कारण से आपना लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। माथ्यू 1:21 पद। सेथिरे दूत सेमाने कहिले भय कर नाही देख मु समस्त लोकंको अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुममानकु जणाउछि। धन्यवाद। देख जणे कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आउ लोके ताहांको नाम इमानुएल देवे एही नामर अर्थ आम्भमानଙ୍କ सहित ईश्वर।
ଏଥିରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:19। ଯିଶାୟ ତାର 9:6। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? Praise the Lord. Praise the Lord. ଦେଖ ଆମ ଗୋଟେ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 1:21। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଆଉ 2 ମିନିଟ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଉ କେହି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଲୁକ 2:7। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୋଦ ପରିଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରି କ୍ରିସମସ ସେଲିବ୍ରେସନ ର ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ନଳିନୀ ଦିଦିଙ୍କର ଥିଲା शुभेच्छा वार्ता से अनुपस्थित थिबारु आमाने सेटाकु स्किप करिबा, आगुकु बढ़िबा। समस्त माँ मान निमंते आसंतु आमाने गोटे उच्च करताली दबा, प्रभुंकर गौरव करिबा, कारण प्रभु माँ मान को जगत रे देइचंती आ माँ मान कोल रे प्रभु जीशु मनोनीत करथिले माँ जणे माँ को से जगत को आसीथिले। तेणु करी प्रभुंकर गौरव हो आ प्रत्येक माँ मानकर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को माँ करिके जगत रे रखिचंती, तेणु करी प्रभुंकर गौरव हो। आसंतु आमाने आ डेरी करिबानी, आमाने प्रभुंकर समस्त विषय प्रभुंक उद्देश्य रे करिचु आउ आमाने प्रभुंकर प्रशंसा आराधना करिबा। एते समय प्रभु आमानकु सुंदर भाबरे बंचेकी रखिले, सुंदर भाबरे तांकर सेवा करिबा पय सुजोग देले। आमानकु सुजोग देइचंती आमानकर जीवन को सजाड़िबा पय, समस्त विषय को स्मरण करिबा। जीवित मानक मध्यरे प्रभु स्थान देइचंती बोली समस्त विषय को स्मरण करिबा, कृतज्ञ हृदय रे प्रभुंकर प्रशंसा आराधना करिबा। कारण प्रभु आमानकर प्रशंसा निवासिनी गौरव पाइबार परमेश्वर सृष्टिकर्ता अटंती। सेही सृष्टिकर्ता परमेश्वरंकर धन्यवाद करबा को जिबा। आमानकर मध्यरे आमानकर अति प्रिय, आमानकर समस्तंकर प्रिय कुमोदिनी लीमा आंटी अछंती। मु ए समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे तांकु स्वागत करूची। से आसीबे आ आमानकु प्रेजेंट वर्शिप रे कढेई नेबे। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। समस्तंकु नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रियली मिनिस्ट्री रो अनुकूल्य रे प्री क्रिसमस प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म उपलक्षे आमाने प्री क्रिसमस पालन करिबा पाई प्रभु आमानकु सुजोग दैछंती एवं रियली मिनिस्ट्री आमानकु सुजोग देई अछंती। सेही अवसर रे प्रिय प्रभुंक दास दासी माने उपस्थित अछंती। आजिर प्रोग्राम रे स्थान पाइथिबा प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण प्रिय प्रभुंक दासी मानक निकट रे मु अभिनंदन जणाए एवं हैप्पी क्रिसमस जणाए। आसंतु आज निमंते जो मते वर्शिप दिया जाइछि, अवश्य मु गीत गाई पारे नै, सिंगर माने अछंती, मात्र मते सुजोग देइथिबारु प्रभुंकर गौरव निमंते मु गीत गान करिया पई चाहूची। धन्यवाद। गाओ
गाओ हे आनंदे जय गीत, गाओ गाओ हे आनंदे जय गीत, त्राता होइले बेथली में जात, गाओ गाओ हे आनंदे जय गीत, ଯାହାଙ୍କ ବିଷये ଶାସ୍ତ୍ରେ ଥିଲା ଲିଖିତ, ସୃଷ୍ଟି କାଳାବଧି ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ, ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁସମାଚାର ନେଇ, ପାପୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେବେ ମିଳାଇ, ଶୟତାନର ବଳ ଗର୍ବ କରିବେ ଖର୍ବ, ଦୂର କରିବେ ପାପ ଉତ୍ପାତ, ଗାଓ ଗାଓ हे आनंदे जय गीत, त्राता होइले बेथली में जात, गाओ गाओ हे आनंदे जय गीत, कि आनंद सुसंवाद अटइए त्राणकर्ता ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଓହ୍ଲାଇ, ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ସ୍ଥଳୀରେ ଅଟନ୍ତି ଯେତେ ନରେ, ଅବାଜେତେ ବସିଛନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଲୁଅ ହୋଇଅଛି ଉଦୟ, ଆସିଅଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ସହିତ, ଗାଓ ଗାଓ हे आनंदे जय गीत, त्राता होइले बेथली में जात, गाओ गाओ हे आनंदे जय गीत, देख जन्मी अछन्ति त्राणकर्ता ख्रीष्ट, श्रांत भारग्रस्त हुआ अत्यंत हृष्ट, हेउ जय स्वर्गरे दूतगण मध्यरे, हेउ शांति ख्रीतिरे मंगल नर ठारे, ए समाचार शुणी कर हे जय ध्वनि, पाप ताप हेब पराजित, गाओ गाओ हे आनंदे जय गीत, त्राता होइले बेथली में जात, गाओ गाओ हे आनंदे जय गीत। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ମରିୟମଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ମରିୟମ ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଏତେ ବଡ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ଆଉ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଗଳା ନାହିଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ
मते टिके थंडा हो जाइए भीषण थंडा भी स्थान रे सेटिपाई मते भी थंडा हिची अवश्य मु गाई पारनु गोटे गीत गाई तापरे हमने आगो को प्रभुଙ୍କର दासी अछंती हमने वाक्य सुनिबा सुनहार गଳାର ମୋ ଗଣ୍ଠିର ତନ ଶୋଇଯା ତୋ ମା କୋଳେ ନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ ସୁନାହାର ଗଳାର ମୋ ଗଣ୍ଠିର ତନ ଶୋଇଯା ତୋ ମା କୋଳେ ନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ ଆସିଲୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମା କୋଳକୁ ଘର ନଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ଜନମ ନେବାକୁ ଆସିଲୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମା କୋଳକୁ ଘର ନଥିଲା ତୋ ପାଇଁ ଜନମ ନେବାକୁ ଗୁହାଳ ଘରଟି ହେଲା ଗୁହାଳ ଘରଟି ହେଲା ତୋ ଜନମ ଘର ନରୁଷି ତୁ ସେ କଥାରେ ଶୋଇଯା ମୋ ଧନ ସୁନାହାର ଗଳାର ମୋ ଗଣ୍ଠିର ତନ ଶୋଇଯା ତୋ ମା କୋଳେ ନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଯେବେ ଦେଖିବାକୁ ତତେ ଆଣିଲେ ତ ଆଣି ଦେବେ ଧନ ରତ୍ନ କେତେ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଯେବେ ଦେଖିବାକୁ ତତେ ଆସିଲେ ତ ଆଣି ଦେବେ ଧନ ରତ୍ନ କେତେ ଉପହାର ଦେଇ ତୋର ପୂଜିବେ ଚରଣ ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ନେଇ ଶୋଇଯା ମୋ ଧନ ସୁନାହାର ଗଳାର ମୋ ଗଣ୍ଠିର ତନ ଶୋଇଯା ତୋ ମା କୋଳେ ନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ ଶୋଇଯା ତୋ ମା କୋଳେ ନ କରି କ୍ରନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद आंटी बहुत सुंदर भाव में आज प्रेजेंट वर्शिप रे कढ़ई नेले प्रभु को उपस्थिति मध्य आम को समस्त को नेले से प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने संक्षेप रे वाक्य को जीवा पूर्व प्रार्थना मध्य को जीवा आ ए समय मु अनुरोध करुछि आमान को मध्य रीता आनंद सिस्टर अछंती आ से आसीबे आमान को समस्त कार्य पर्यंत प्रभु तांका अनुग्रह रे सुंदर भाव रे करबा को सहाय्य कले धन्यवाद दबा संगे संगे कुमुदिनी आंटी प्रार्थना करेंगे आ वाक्य नहीं आसुवा प्रभुंकर प्रिय दासी निमंते प्रार्थना करेंगे आम प्रत्येक को प्रभु पाद तले समर्पण करेंगे रीतानंद सिस्टर प्रेज द लॉर्ड रीतानंद सिस्टर प्रेज द लॉर्ड
ठीक अच्छी से शुणी पारुनांती आम मानक पाखरे रीना सुना दीदी अछंती दिदी हाँ प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करूँ दिदी ऑन न करके प्रेस तलर कहूली प्रेस तलर समस्त प्रभु महान नाम को धन्यवाद दूसरी सुंदर सुजोग देथिबार आसंतु प्रार्थना करबा सेनाधिपति सदा प्रभु परमेश्वर बापा तुम्हें महान परमेश्वर बोली धन्यवाद करुछु गत रातिर सुख निद्रा निमंते धन्यवाद करुछु बापा तुम्हारी विविध दया सकाशे हमको काहाकू विनष्ट हेबाकू देल नाही नूतन सकाळ देखिबाकू देल तुम्हारी आराधना प्रशंसा गौरव करबा निमंते दिन प्रतिदिन तुम्हें हमको कढ़ी आणुछ बोली धन्यवाद करुछु बापा आज आमर ए प्री क्रिसमस प्रोग्राम रे प्रभु मोर प्रत्येक प्रभु दीदी मान को तुम्हें व्यवहार करिछ बोली धन्यवाद करुछु बापा ग्रीटिंग्स रे पोएम रे तुम्हारी गौरव करबा निमंते गीत गान रे प्रत्येक को तुम्हें तुम्हारी दान गुड़िक देछ बोली धन्यवाद करुछु बापा आश्चर्य भाव में मंगल दान गुड़िक दे तुम्हें जगत रे व्यवहार करुछ प्रत्येक को बोली धन्यवाद करुछु प्रत्येक दीदी मान को भौणी मान को आशीर्वाद कर अनुग्रह कर आहुरी आहुरी तुम्हारी गौरव निमंते व्यवहार करुथा बोली प्रार्थना करुछि प्रभु बापा जो दीदी को मध्य तुम्हें आराधना करबा निमंते व्यवहार कल तांको मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर तांको परिवार को आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु बापा आहुरी आहुरी तुम्हारी गौरव निमंते प्रकार भाव अनेक स्थान रे तुम्हें व्यवहार करुथाओ बोली प्रार्थना करुछु बापा आज जेते जन तुम्हारी पाद तले आमे बसिलु बापा केवल तुम्हारी अनुग्रह रु आमे बसी पारिछु प्रभु आमे जे धार्मिकता अछि कि उत्तमता अछि ताहा नुहे बापा केवल तुम्हारी अनुग्रह तुम्हें टिके आम प्रति मनोयोगी हेइथिबारु आमे दिन प्रतिदिन देखि पारुछु तुम्हें आमर हस्त उपरे हस्त रखिथिबारु आमे जगत रे प्रभु बापा चाली पारुछु तेनु मध्य धन्यवाद करुछु बापा प्रशंसा करुछु गौरव करुछु मंगलमय परमेश्वर प्रभु मध्यस्थी प्रार्थना रु आरंभ करी ए पर्यंत तुम्हें हमको चले आनिल प्रभु जो दास दासी मान को तुम्हें आज प्रार्थना रे मध्य व्यवहार करिछ से मान को मध्य निमंते धन्यवाद करुछु बापा प्रिय प्रभु निद को छड़े से माने तुम्हारी पाद तले बसी पारिले अनेकंक निमंते प्रार्थना करबा पाए अनेकंक निमंते तुमर चंतले प्रभु निवेदन करबा पाए तुम्हें से मान को व्यवहार कल तुम्हें आशीर्वाद कर से मानकर परिवार को मध्य आशीर्वाद कर प्रभु से माने अन्य मान को प्रार्थना करिसंती तुम्हें से मानकर परिवार को आशीर्वाद कर से मानकर मनोवांछा गुडी को तुम्हें पूर्ण कर से मानकर पिला मान को आशीर्वाद कर तांकर वंश को आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछि बापा प्रभु एबे आमे वाक्य मध्य को जीवो जो दासी को तुम्हें मनोनीत करिछ हालेलुया प्रेज तल प्रभु तुम्हें तांको हजाओ लुचाओ तांको मुख द्वारा हम प्रत्येक को तुम्हें कथा कुह प्रभु तुम्हारी दासी जहाँ प्रस्तुत हेथिबे से उद्गारित करबा को जीवे बापा तुम्हारी पवित्र आत्मा को साहाय्य रे किंतु आमे जेते जण बसिछु बापा आम प्रत्येक को तुम्हें सचेतन कर तुम्हारी वाक्य शुणिबा निमंते प्रभु वाक्य शुणी जेपरि आमे कार्यकारी हेबाकू पारिबो से प्रकार करुणा कर प्रभु ए दिन मानकरे वाक्य मान्हा परिवृष्टि होची प्रभु आमे जेपरि गोटे ही पारिबो से प्रकार मन मध्य आम प्रत्येक को दियो हालेलुया प्रेज तल सर्वशक्तिमान परमेश्वर मते मध्य सुंदर सुजोग देल प्रातः समय तुम्हारी पाद तले तुम्हारी दास दासी मानकर गहन रे बसिबा निमंते धन्यवाद करुछि बापा प्रशंसा गौरव करी प्रिय प्रभु जीसुଙ୍କ नामरे मागुछि आमेन आमेन धन्यवाद सिस्टर प्रभु आशीर्वाद करंतु आ समस्त कार्य शेष करिछु विशेष मुहूर्त रे आमाने आसी पहुंचिछु ए समय रे म समस्त को अनुरोध करे पुनर्बार आमाने जदी वीडियो ऑन करिबा ताहले वाक्य नै आसुतबा प्रभुंकर दासी को कहिबा को भलो लागिबो आ से मध्ये उत्साहित हेबे तेनु करी आमाने समस्त चेष्टा करिबा वीडियो ऑन करके बसिबा पाई आ प्रभु आशीर्वाद करंतु आम प्रत्येक को आसंतु आमाने वाक्य सुनिबा को जिबा आमाने आज प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन करुथबा समय रे प्रभुंकर दासी आनिथिबा तांकर वाक्य से आमानकु परिवेषण करिवे आम माने ध्यान पूर्वक प्रार्थनार सहित बसिबा आज जन्मदिन पालन करबा समय रे प्रभु आमानकर जीवन रे कोन कथा कहबा को चाहचंती कोन विषय आमानकु जणैबा को चाहचंती को दुर्बलता रु आमानकु आज मुक्त करबा को चाहचंती से विषय रे आमाने ध्यान देबा आ ए समय रे आमानकर मध्य रे बालेश्वर रु आमानकर प्रभुंकर दासी सुसमाचार प्रचारिका मोनालिसा दास अछंती मु एतबेले प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे तांको रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो आज रो महिला समितिर सेवा कार्य रे स्वागत करबा संगे संगे तांको प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे आह्वान करूची से आसीबे आमानक निमंते आनिथिबा प्रभुंकर वाक्य आमानक मध्य रे परिवेषण करिवे आमानकर प्रिय प्रभुंकर दासी मोनालिसा दास प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो आज प्रातः काल निमंते तांकर अपार दया अनुग्रह रु आमाने गोटे नुआ दिन आमानक जीवन रे जोग हवा आमाने पाई अछु केवल है ईश्वरंकर दया मु सर्वप्रथमे मोर परमेश्वर को धन्यवाद दिए जे प्रभु अनुग्रह कले आज प्रातः काल रे
रियल मिनिस्ट्री द्वारा आ प्रभु एई परिवार अंशी हेई तांकर आराधना उपासना करबा निमंते आ सेति पई मु प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी धन्यवाद दिए होस्ट महाशय को तांकर संपूर्ण टीम को पुणी प्रवीणा मल्लिक भौणी को मध्य धन्यवाद दिए छे से माने मते आ ए परिवार रे प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन होउथबा समय रे आ परिवार सहित मिलित हेई आनंद करू करू प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे किछि समय अतिबाहित करिबा पई सुजोग देइचंती सेथि पई धन्यवाद दिए जेतेबेले माने ए प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन करूछु बा बड़ दिन को पाळिबा पई आ माने आगेई चलीछु आ निश्चय माने समस्ते आनंद मुखरित निश्चय माने खुशी आ मु जेतेबेले जॉइन हेली आ देखुथिली आ शुणुथिली गीत गुड़िक शुणुथिली वाक्य गुड़िक शुणुथिली पोएम गुड़िक बड़ा आनंदित लगुथिला प्रभु को धन्यवाद दउथिली आजिर दिन पाई जे जीवित मानक मध्यरे जीवित मानक देश रे जे स्थान पाई ए अपूर्व सुजोग जे आमान को जीवन रे प्रभुंकर अनुग्रह रे जोग हेई अछि जद्वारा आमाने आउ एई सुजोग पाइलु बा मु पाइली बेसिकली मु पाइली सेथि पई मु प्रभु को धन्यवाद दउथिली एवं आनंदित होउथिली जे समय प्रात्यकालीन समय प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे कटेइबा पई सुजोग मिलिला एहा होची ईश्वरंकर अपार अनुग्रह आसु माने वाक्य मध्य को जीवा पूर्वरु अल्प क्षण निज निज को समर्पण करू जेपरि पवित्र आत्मा मानकु एही बड़ दिन निमंते बा मानकर व्यक्तिगत जीवन निमंते प्रभु आज कोन कथा कहिबाकू चाहंती ताहा जेपरि माने बुझी पारू प्रभुंकर उद्देश्य को जेपरि आमाने जानी पारू एवं तदनुଯାୟୀ चाली पारू सेथि पई हम प्रत्येक समर्पित हेबा आहे स्वर्गवासी पिता प्रभु तुमार धन्यवाद करूछु प्रभु आजिर प्रातः काल निमंते तुम अनुग्रहरु आजिर दिन माने देखिबाकू पाइछु प्रभु ए प्रातः कालीन उपासना पाई तुमार धन्यवाद करूछु प्रभु माने जेते जण उपस्थित अछु जो माध्यम रे तथा यूट्यूब माध्यम रे जेते जण देखिबे प्रत्येकंकु तुमे विशेष अनुग्रह कर प्रभु तुमर वाक्य प्रभु स्वर्गर निगूढ़ तत्व ताहा मनुष्य पक्षरे व्याख्या करिबा असंभव मु ताहा करि न पारे मात्र पवित्र आत्मा वक्ता अटंती से आमानकु बुझाई देबे आ तहिरे आमाने बुझी पारिबु प्रभु आमानकर ज्ञान को खोलो आमानकर हृदय रूप भूमि को प्रस्तुत कर जेपरि जो बीज बुणा जीव ताहा मानक शरीर रे फल उत्पन्न करिवो प्रभु समस्त प्रकार डिस्टर्बेंस दूर कर समस्त नेटवर्क प्रॉब्लम दूर कर प्रभु आमाने जेपरि प्रभु ए वाक्यर मनोयोगी हबाकू पारू सेति पे हम प्रत्येक दया कर वाक्य पढ़िबा वाक्य सुनिबा वाक्य बुझिबा वाक्य बुझेबारे प्रभु तुमर उपस्थिति अनुग्रह दया देई आमानकु सहाय्य कर आमाने प्रत्येक समर्पित हेई आसुतबा मोर उद्धारकर्ता त्राणकर्ता प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ उत्सर्ग करूछि आमेन मोर कथा क्लियर आसुछि आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आजिर शास्त्रांश निमंते प्रभु मते जो अंशटी देइचंती ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय तार 2 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय तार 2 पद मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट धन्यवाद मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट ये गोटे धाड़ीर पदटी को आमे बोधे प्राय सानटी बेलरू मुखस्त करी आसीचु ए गोटे धाड़ीर पदटी को आमे सान बेलू जानिचु संडे स्कूल रु जानिचु छोट बेलू जानिचु जे मन परिवर्तन कर स्वर्ग राज्य सन्निकट जदि देखु एहा जोहन युवक जेतेबेले आउ बाप्तिस्म देबा निमंते प्रांतर को आसुचंती आ से प्रांतर रे एहा घोषणा करी कहउचंती मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट जदि आमाने देखु आगकु मध्य जीशुंकर प्रथम सुसमाचार प्रचार एहा ही थिला मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट ए मन परिवर्तन आमानकर जीवन पाई केते आवश्यक ए परिवर्तनशील जीवन रे बा ए परिवर्तनशील युग रे आमे प्रत्येक बहुत विषय परिवर्तन देखुचु पिंधिबार परिवर्तन हेची खाइबार परिवर्तन हेची रहिबार परिवर्तन हेची जीवन शैलीर परिवर्तन हेची पाठ्यक्रमर परिवर्तन हेची जीवन जीविकार परिवर्तन हेची बहुत प्रकार परिवर्तन आमे हम जीवन रे देखुचु बा परिवर्तन को आमे मध्य पसंद करूचु आमे परिवर्तन को मध्य आपणाउचु किंतु आज प्रभु मानकु
କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ ଏଇ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନ କଟୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମାନେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ନିଜ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଏଇ ବଡଦିନର ଉପଲକ୍ଷରେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଥରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଯୁଗରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛୁ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛୁ, ନାଇଁ କି? ଆମର ରହିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଖାଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲ ପାଉ। ବେସିକାଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଲାଇଫରେ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ଘର ସଜେଇବାରେ ଚେଞ୍ଜ ପସନ୍ଦ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସଜେଇକିନା ଅଲଗା କରି ରଖିବାରେ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମର ପିନ୍ଧିବାର ଚେଞ୍ଜ କୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ଟିକେ ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିସାବରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ବେସିକାଲି ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବେଚନା କରୁ ଯେ ଆମମାନେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଥିଲା ବା କେତେ ଗୁଡିଏ କାରଣକୁ ନେଇ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆଗମନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ମାନ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଡୁବକ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡିଲା, ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡିଲା, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ପଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ଜୀବନ କାଟି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଗଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କରିବ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଭାସିକି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କଣ, ତାହା ତମେ ଜାଣ, ପୁଣି ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନର ନୂତନୀକରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ବର୍ଷର ବଡଦିନର ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ବଡଦିନ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହିତ, କିଛି ନୂଆ ଏଥର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଡଦିନକୁ ପାଳନ କରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା କରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବନେଇବୁ, କିଛି ନୂଆ ଲୁଗା ବନେଇବୁ, କିଛି ତ ନୂତନତା ଆମ ଜୀବନରେ ଏଥର ଆମେ ବଡଦିନ ପାଳିବାରେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କଣ ସେ ନୂତନତା ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ? କଣ ସେ ନୂତନତା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବା ଆଗେଇ ନଉଛି ବା ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ତ? ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡି, ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି, ସମସ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନକୁ ଛାଡି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯେଭଳି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିଲା, କୋକିଶିଆଳିର ଆଉ ଗାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ବାସସ୍ଥାନ ବିହୀନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ? ଯୋଉଠି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆସିଲେ? କାରଣ ଯେପରି ଯୋହନ ଲେଖାଗଲା, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତହିଁରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ଦର୍ଦନାକ ଲାଇଫ ସେ କାଟିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବହନ କଲେ, ସେ ମାଡ ଖାଇଲେ, ସେ ଛେପ ପକା ସହିଲେ, ସେ ଥୁ ଥୁ ସହିଲେ, ସେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିଲେ, କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ, ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ। ସେ ପାପର ବେତନ ଯାହା ମୋର ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ନିଜ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ନେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେ ପାପର ବେତନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍वर्ଗ ସୁଖ ଛାଡି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ମୋର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି କି? ନା ଆଜି ବି ଆମେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାମାନେ ସେତିକି ବର୍ଷ ଆମେ ବଡ ଦିନ ପାଳନ କରି ଆସିଲୁଣୁ। ସେତିକି ବର୍ଷ ଆମେ କ୍ରିସମାସ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କ୍ରିସମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉଛି ତ? ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛୁ ତ? ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ପଛର କେତୋଟି କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେପରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ମାଥିଉ 3:11 ପଦରେ ତାହେଲେ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ତ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଆମେ ପାଇବୁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କହୁ ବା ଖେଜୁରୀ ରବିବାର ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରୁ ବା ଖେଜୁରୀ ଯାତ୍ରା ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଜିରୁସାଲମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଜିରୁସାଲମକୁ ତାଙ୍କର ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆଗମନ ହଉଛି ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଆଗମନ ହଉଛି ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋହନ ଡୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ ଯେପରି ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇପାରୁ ବା ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ବା ଗୋଟିଏ ଆଗମନ ଜିରୁସାଲମକୁ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜିରୁସାଲମ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଜିରୁସାଲମ ସେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିରୁସାଲମର ସେ ମନ୍ଦିର ବେପାରର ସ୍ଥଳୀ ହେଇଯାଇଛି, ବିଜନେସ ପ୍ଲେସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଯାହା ବାକି ଅଛି ତାହା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବା ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେନି, ଆଉ ଥରେ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେନି। ସେ ଆସିବେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା। ସେ ଆସିବେ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆସିବେ ଭଲ ଠାରୁ ମନ୍ଦକୁ ଅଲଗା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆସିବେ ଛାଗ ଠାରୁ ମେଷକୁ ଅଲଗା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଆଗମନ ଆଉ ବାକି ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ତାହା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାର ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କୋଉ ଭଳି ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ କଣ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷର ବଡ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର ବଡ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛି କି? ଏ ବର୍ଷର ବଡ ଦିନ କଣ ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବଡ ଦିନ ପରି ହେଇଯିବ କି? 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଡ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଉ। 25 ତାରିଖଟି ସରିଗଲା ପରେ ଗିର୍ଜାରୁ ଫେରିଲା ପରେ 26 ତାରିଖଟା ଆମ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ହେଇଯାଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡିକ ଦିନ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଆମେ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ବଡ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ଆମେ ସେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ସେ ଆଡକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହଉଥିବା, ଆମେ ଆଗଉଥିବା ସେଇଭଳି ବଡ ଦିନ ଏଥର ଆମମାନଙ୍କର ହଉ।
मु निरुत्साहित करबा पई चाहेनी जे नुआ लुगा न हो, खाद्य पानीय न हो, घर साजसज्जा न हो, मात्र ता सहित मु गोटे विषय कहबा पई चाहे प्रभु मते जहा प्रेरणा दियंती ताहा ही मु प्रकाश करे जे आम मानकर बड़ दिन से ईश्वरकर राज्य को अग्रसर हबा पई बा राज्य को प्रवेश करबा पई प्रस्तुति हबार बड़ दिन हेउ। कारण जो राज्य को जो गृह को प्रस्तुत करबा पई जीसु कहिले मु जाऊ अछि तुम मानक निमंते गृह प्रस्तुत करबा पई आ कला उतारे मु आसीबी तुम मानक नै जिबी कोन से घर पई मु आ माने योग्य हेइ अछु की कोन से गृह को जिबा पई मु आ माने प्रस्तुत हेइ कि अछु की। एई चारोटी आगमन रु गोटी आगमन विषय माने चिंता करिबा आउ जेतेबेले ई चारोटी आगमन को देखु तार 2 नंबर रो आगमन जेतेबेले देखु माथ्यू 3 अध्याय तार 11 पद अनुଯାयी जोहन डुबक जेतेबेले कहउचंती जे मु तमानंकु जल रे बप्तिस्म दउची मात्र मो उतारे जी आसीबे से अग्नि एवं पवित्र आत्मा रे बप्तिस्म देबे। आ जेतेबेले एई विषयटी हम जेतेबेले देखु एई 2 नंबर रो आगमन विषय रे एहा होची स्वर्ग राज्य को प्रकाशित करिवार विषय बा परिचय रो विषय। जेतेबेले माने अग्नि एवं पवित्र आत्मा रे बप्तिस्म पाऊ सेतेबेले आम माने से स्वर्ग राज्य निमन परिचय आमान को निकट खोले बा जीसु निजे जल रे बप्तिस्म नेई आमान को सेई स्वर्ग राज्य प्रकाशित करिबा निमंते आ से अग्नि एवं जल रे बप्तिस्म अग्नि एवं आत्मा रे बप्तिस्म देबा निमंते प्रभु आमान को आ से आम मान को पाई से सुजोग बा से विषय को आमान को निकट रे खोलुचंती। आउ मन परिवर्तन सहित स्वर्ग राज्यर गोटे संपर्क रही अर्थात जीशुंकर आगमनर आ स्वर्ग राज्यर संपर्क रही जितेबाला से स्वर्ग राज्य आउ जीशुंकर आगमन सहित स्वर्ग राज्यर संपर्क मो पाई या हुए जे मु ईश्वरंकर राज्य जेपरी अंशी हेई पारे सेति पाई जीशु मो निमंते जगत को आसिले। आउ तापरे जोहन डुबक प्रचार करबा सहित जीशु मध्य समान विषय प्रचार करूछंती जे मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। आ जीशुंकर जन्मरु आमाने तीनोटी विषय देखिबा जे आमानकर जीवन रे आम निज जीवन को समीक्षा करिबा जे आमानकर जीवन रे किछि से विषय रहिछि ना नाही ताको जन्मरु तीनोटी विषय मु आ आमाने शिक्षा करिबा। प्रथम विषय माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय तार 9 एवं 10 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय तार 9 एवं 10 पद तेरे भଳି लेखा जाए पढ़ंतु सेथिरे सेमाने राजांक कथा सुनी चली गले आउ देखो सेमाने पूर्व देश रे जेउ तारा देखिथिले ताहा सेमानकर आगे आगे जाई जेउठारे शिशु थिले शेषरे सेई स्थान उपरे स्थगित हेला सेमाने तारा देखि महानंद रे अतिशय आनंदित हेले। धन्यवाद। सेमाने तारा देखि किना चालू थिले। तारा कोठी फुटे आकाश रे देखा जाए ना तारा तारा भूमि रे देखा जाएनी आकाश रे ऊर्ध्व रे देखा जाए तारा आउ से माने तारा को देखुथिले अर्थात से माने जेतेबेले तांकर यात्रा पथ करू अतिक्रम करूथिले बा तांको पथरे से माने चालुथिले से माने ऊर्ध्व को देखुथिले तारा को देखुथिले। जेनरली आमे साधारण भाबरे आमे चलिले कोठी की देखिबा सामना को देखिबा हमर रास्ता को देखिबा किंतु ए पंडित माने ऊर्ध्व को देखुथिले आ जेतेबेले से माने ऊर्ध्व को देखि कि चालुथिले से माने उचित जगह रे जाई पहुंचिले अर्थात उचित जगह थिला जीशुंक निकट रे पहुंचीबाटा से माने से ऊर्ध्व को अनेबा हेतुरु जीशुंक पाखरे पहुंची पारले से पंडित माने से तारा को देखुथुबा हेतुरु। आज मोर आ आमानकर दृष्टि कुआडे अछि जदि गीत संगीता तार 121 एक पद देखु जहा मानकर मुखस्थ मु पर्वत गण रे ऊर्ध्व दृष्टि करिबि केउठारु मोर सहाय्य आसीबो ऊर्ध्व को दृष्टि करिबा आमानकर आवश्यक। आज मोर आ आमानकर दृष्टि केउआडे आज मोर आ आमानकर दृष्टि कोन निम्नगामी हेउछि कि ए जगत प्रति हेउछि कि ए जगत रे जहा भल लागे जगत रे जहा उत्तम तदनुଯାयी आमाने करूछु कि ना ईश्वर को दृष्टि रे जहा भल ईश्वर को जहा भल लागे ताहा आमे करूछु। यदि हमर दृष्टि ऊर्ध्व को न रहे ताहेले आमाने ईश्वर को जानि पाखरे पहुंची परिबानी ईश्वर को जानि परिबानी जगत मध्य रे आमाने हजि जिबा। जदि आमाने कलसिय 3 अध्याय तार 2 पद देखु तार लेखा जे पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ। आज मोर आ आमानकर आसक्ति को विषय रे रहिछि
आज मो निज को माने निज निज को समीक्षा करू आज से ऊर्ध्वस्त विषय आड़े आमर दृष्टि रहुची ना मानकर आसक्ति भाव एई पार्थिव विषय जगत प्रति रहुची जगतर प्रत्येक विषय को आउ माने देखु देखु प्रत्येक विषय सहित सालिश करू करू प्रत्येक विषय को लाभ करू करू आमे से ऊर्ध्वस्त विषय को हरई दउ नाही तो आमानक पाखुर ताहा हजी जाऊ नाही तो जदि जिसाय तार 40 अध्याय तार 26 पद देखु ताहा लेखा जाए ऊर्ध्व को दृष्टि कर ताहाले यार सृष्टिकर्ता के तमें जानी परिबो अर्थात आमे जदि ऊर्ध्व को देखु आमाने जदि ऊपर को देखिबु ताहाले आमाने सृष्टिकर्ता को जानी परिबु आमाने ईश्वर को जानी परिबु आज आमानकर दृष्टि कुआडे मोर दृष्टि मोर प्रभु को आड़े मोर दृष्टि से ऊर्ध्व को मोर जीसु को आड़े ना कुआडे पंडित माने से दृष्टि से माने से ऊर्ध्व को लगेले अर्थात से आकाशर तारा को जतल लगेले ऊर्ध्व को लगेले ताहा से मानकु जीसु को पाखरे पहुंचेला आज मु आमाने जदि से ऊर्ध्व को दृष्टि लगौ आमाने जदि से जीसु को आड़े दृष्टि लगौ ताहले आमाने से स्वर्ग राज्य को जाई परिबा आमानकर जीवन रे परिवर्तन हेबो जदि आमर दृष्टि जीसु को आड़े रहिला ताले आमर जीवन परिवर्तन हेबो मोर जीवन परिवर्तन हेबो आ जेतेबेले मोर जीवन परिवर्तन जेतेबेले मोर मनर परिवर्तन सेतेबेले स्वर्ग राज्य मो निमंते अछि नचेते जगत मध्य रे होय तो आमाने हजी जाईथिबु ए जगत मध्य रे होय तो मु आमाने कोठी लुचि जाईथिबा सब भितरे खोजु खोजु आमाने जीसु को हरेई देइथिबा आमाने आमानकर लक्ष्य आज जीसु आमानकर दृष्टि आज जीसु को आड़े अछि तो मोर दृष्टि आज कुआड़े मु समीक्षा करे आमाने जगत रे आमार पिलांकु आमाने गोटे कहू जे तमर दृष्टि को तमे गोटे जगह रे लक्ष्य को गोटे जगह रे तमे संभाली की रखो जेपरी तमे तम लक्ष्य स्थले पहुंचीबो आमानकर समस्त हमकु जदि पचरा जाए केते जन स्वर्ग राज्य जीवा को चाहुचंती आमे प्रत्येक हाथ टेकिबु जीसु जदि एबे आसी हमकु प्रत्येक पचारती किए किए जीवा को चाहू आमे समस्त कहबो आमे जीवा को चाहू आमे केही कहबानी आमे जीवा को चाहुनु किंतु जीसुंकर से राज्य रे प्रवेश करिबा पई हेले मोर दृष्टि आज कोठी मते देखिबा को अछि ए वर्षर बड़ दिन रे मोर दृष्टि कोआडे मते टिके निजको समीक्षा करिबा को अछि जीसु आज आ गुहाळ कुंड रे नाहांती से आज आ कुआ कुआ स्वर रे कांदु नाहांती से आज मरियम को कोल रे नाहांती से आज आमानकर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता से आमानकर निमंते से स्वर्ग राज्य प्रस्तुत करि रखि अछंती मात्र मु दृष्टि कुआडे करिछि द्वितीय विषय सेई माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 12 पद पर हेरोदଙ୍କ निकटକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। धन्यवाद पंडित माने जेतेबेले जीसुंकु आउ भेट करिबा पई आसुचंती सेतेबेले सेमाने कोन करूचंती ना अन्य रास्ता देइकिना भेट करि सारला परे सेमाने स्वप्न द्वारा सेई आउ प्रत्यादेश पाई सेमाने कोन करूचंती अन्य रास्ता देइकिना सेमाने पळौचंती रास्तार बा पथर परिवर्तन आज आमानकर पथ केउआडे आमर पथ को परिवर्तन करिबा पई जीसु आसिले कारण मनुष्य जगतर अंधकार मध्य रे हजी जाउथिला मनुष्य मृत्यु मध्य रे हजी जाइथिला बा मृत्युर कबळ मध्य रे से रही जाइथिला आ प्रभु ताको उद्धार करिबा निमंते तार पथ को बदलैबा निमंते से स्वर्ग राज्य को तार पथ करिबा निमंते आउ कोन हैला नै प्रभु जीसु जगत को आसिले जदि जिरिमिया आ तार 7 अध्याय तार 23 पद समय स्वल्पता हेतु पढ़ुना हूं पर आपण माने समय करी पढ़ी देबे 7 अध्याय 23 पद रे लिखा जाय जे मु जो आज्ञा करू अछि जे पथरे तमान को चलीबा पई जेबे तमे सेथरे चालिबो ताले तमर मंगल घटिबो आ आमानकर आज्ञा होछि ईश्वरंकर वाक्य हम जहा आमानक निकट रे दिया जाय अछि जेतेबेले हम याकू पालन करूछु सेतेबेले आमानकर मंगल घटुछि मो प्रिय प्रभुंकर लोक माने आमे जगत रे केही चिरस्थायी नहु वाक्य अनुଯାୟୀ आमानकर परमायु 70 नचेत 80 आउ अधिकट तो दुखदायक निश्चित भाबरे किंतु जेतेबेले आमाने ए जगत को परित्याग करिवु सेतेबेले आमानक पई को स्थान अछि
आज आमर पथ ए जगत मध्य कुआड़े जाऊची ए वर्तमान जुगर अनुरूपी है आम कौन वर्तमान जुग अनुजाई चली जाऊचु कि अनेक समय आम पाखे मोबाइल फोन आम पाखे टिके माने कहबाकू गले आमर अति प्रिय अंतरंग बंधु साजिची आजिका डेट रे आमे हुएत निजर परिवार सदस्य को न देखिकी रही पारिबु किंतु मोबाइल फोन को पाखरु छाड़ी की रही होउनी आ खाली जे आमाने ईश्वर वाक्य भितर आमे निज निजको समीक्षा करबा निज निजको प्रश्न कर देखिबा केवल मोबाइल टाको आमे ईश्वर वाक्य बा ईश्वर आराधना पाई यूज करूछु ना अन्य विषय भी यूज करूछु आ जदि अन्य विषय यूज करूछु केते परसेंट हमर सेथरे जाउची मोबाइल को आमे धरिनु तो आमुको मु बेले बेले भाबे मोबाइल आमुको धरि पकेलानी आमे ताको धरिनु से आमुको धरि पकेलानी आ सी ताको आमुको बेले बेले ता पथ अनुଯାयी नबाकू चाहूची बेड को गले मध्य टिके मोबाइल देखि किना तापरे सोइबाटा होउची आज मोर आ आमानकर पथ को आडे जाउची ईश्वरंकर वाक्य अनुଯାयी मु आमाने चालुचु कि आज आम पथर परिवर्तन आवश्यकता अछि से संकीर्ण द्वार देई दुर्गम पथ देई आमानकु जीवाकू अछि प्रशस्त पथ से आमानकु नरक को नै जिवो सर्वनाश को नै जिवो किंतु से संकीर्ण और दुर्गम पथ आमानकु स्वर्ग राज्य को नब तेणु आमानकु से पथ आपणेबाकू अछि जीसु कहिले मु होउची पथ आज जीशुंकर पथरे आमे चालुचु कि से माने जीशु को आ भेटिबा पाई जीशु को भेटिबार पथरे से माने गले आ से माने प्रत्यादेश पाई से माने पथर परिवर्तन करिकिना से माने चली गले आज आमानकर परिवर्तन हम जीवन रा आवश्यक ए वर्ष बड़ दिन रे मोर पथ को मु थरे समीक्षा करे आ ए वर्ष बड़ दिन मोर पथ को मु परिवर्तन करे जेपरि मु स्वर्ग राज्य आडको गोटे पाद आगेई परिबी जगत रे अनेक गुड़िए पथ अछि मृत्युर पथ अछि जीवनर पथ अछि अंधकारर पथ अछि आलुअर पथ अछि मंदतार पथ अछि धार्मिकतार पथ अछि आज मु को पथरे चालुची मु मृत्युर पथरे चालुची कि मु मंदतार पथरे चालुची कि मु अंधकारर पथरे चालुची कि ना मु जीवनर पथरे चालुची मु आलोकर पथरे चालुची आ मु धार्मिकतार पथरे चालुची आज को पथरे मु चालुची मो निजको मु समीक्षा करे मु को पथरे जाउची मो निजको मु निजे समीक्षा करिबा आवश्यक आ मो निजको मु निजे देखिबा आवश्यक आ से अनुଯାयी मते मो जीवन को परिवर्तन करिबा को अछि मो जीवनर पथ मोर यात्रा मो जीवनर पथरे हेबार अछि से अनंत जीवन निमंते जहा जीसु देबा पई आसीथिले मोर पथ से आलोकर पथरे हबार अछि जो आलोकर पथ होउचंदी प्रभु जीशु ख्रीष्ट मोर पथ से धार्मिकतार पथरे हबार अछि जहा मोर प्रभु जीशु होउचंदी धार्मिक परमेश्वर मोर परमेश्वर होउचंदी धार्मिक परमेश्वर से अधार्मिक नुहंती से धार्मिकतार पथरे मते चालिबाकू अछि ताहले मोर जीवन रे बा मोर जेतेबेले पथर परिवर्तन हबो सेतेबेले मो मनर परिवर्तन हबो आ जेतेबेले मो मनर परिवर्तन हेबो सेतेबेले मो स्वर्ग राज्य निमंते आ आगौची बा मु प्रस्तुत होउची बा स्वर्ग राज्य निमंते मु योग्य विवेचित होउची तृतीय विषय माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय तार 2 एवं 3 जिहुदी मानकर जे राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउठारे कारण आम्भे माने पूर्व देश रे ताहांक तारा देखि ताहांक प्रणाम करिबाकू आसियछु एहा सुनी हेरोद राजा और तांको सहित समुदाय जेरूशलेम निवासी उद्विग्न हेले धन्यवाद ए पंडित माने तारा देखि किना जीसु को भेटिबा पई आसुचंती किंतु गोटे राजा जन्म ग्रहण करिसंती बोली चिंता करिकिना जाई हेरोदंक घरे पहुंचुचंती हेरोद होउचंती जने राजा तो गोटे राज उवासरे गोटे राजपुत्र जन्म हेइथिबो बा राज संतान जन्म हेइथिबो बोली साधारण भाबरे चिंता करिबाटा हेरोदर घर केमिति हेइथिबो मु भाबुथिली जेतबाले आ हेरोदर घर केमिति हेइथिबो ना चाकचमकर घर हेइथिबो कारण से गोटे राजा थिले राज उवास बहुत दामी दामी विषय तांको घरे थिबो बहुत बड़ घर हेइथिबो तांकर मु जेतबाले विशेष चिंता करूथिली जे गोटे बड़ घर हेइथिबो तांकर निश्चय छोट घर हेइनथो कारण राज उवास सेटा
ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାରାକୁ ଦେଖିକିନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜା ତ ଗୋଟେ ରାଜଉଆସରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହବ ଦେଖିକି ତ ସେମାନେ ତାରାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ହେରୋଦ ଘରେ କାରଣ ନିଜର ସ୍ୱବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡିଛନ୍ତି, ସ୍ୱବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନରଘାତକ ବା ନରହତ୍ୟା ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବା ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ବ ଅଛି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ହେରୋଦ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ସେ ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିଏ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ସେ ଗର୍ବିତ ସ୍ୱଭାବ, କାରଣ ସେ ତା ଆଗରେ କାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି, ସହିପାରୁନି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ରାଜା ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜଣେ ଆଉ ଭୁଲ ଲୋକର ପାଖରେ ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବଦଳଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବଦଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବଦଳଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ନା ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଚାକଚମକର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି ନା ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ପାଉଛନ୍ତି? ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡଟା କୌଣସି ପରିଷ୍କାର ବାସ୍ନା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଗୁହାଳ ଜାଗାଟା ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ, ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭିଆଇପି ଲୋକମାନେ ସେଠି ଥିବେ, ସେମିତିର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଗା ସେଟା ନୁହଁ। ସେଭଳି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଜଗତର ରହିବାର ଶୈଳୀ, ଏଇ ଜଗତର ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନଉଛୁ। ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶତ୍ରୁତା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ ଯେ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁନା ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ତମର କର, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ରଖ। ଯଦି 10ଟା ପିଲା ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଦୌଡରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ସେମିତି ଦୌଡୁଥିବେ କି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ବୋଲି ବଛା ଯିବେ। ଦୌଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାଇଁ ନା। ଆଜି ମୋର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି? ମୋର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡୁ ଆଉ ଜଗତର ମିତ୍ର ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କଣ ଭାବିବେ, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ, ଆମେ ଯଦି ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରିକି ନ ଚାଲିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଦ ହେଇପାରିବୁନି। ଏ ସମସ୍ତ ବିବେଚନା କରୁ କରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରୁ। ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ 2ଟି ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ। ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, 2ଟା ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଯଦି ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ତ ଥରେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବନ ଅଛି। ଥରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଫିଜିକାଲି, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। କେବଳ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଥରେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉକା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟିଛୁ, ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲି ତ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତ ଥରେ ମରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି।
ଅନନ୍ତ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ଚାଲୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଡିସିସନ ଆମର ଯେ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଆପଣେଇବୁ। ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଦୁଇଟା ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଡିସିସନ ଆମର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହଉଛି ତ? ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରେଇବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥରେ ଚଲେଇବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଥରେ, ଯୀଶୁ ରୂପକ ପଥରେ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଅଛୁ କି? କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଡିସିସନ ଅଛି ଜଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଜଳୁଛୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳି ପାରୁନାହୁଁ, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜଳିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯୋଉଠି ଅନନ୍ତ ନର୍କ ଜଳୁଛି। ଜଳିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଜଳିବା ସେ ଡିସିସନ ଆମର। ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ଜଳିବା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଜଳିବା? ଜାଣିନୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କେତେଟା ବଡ ଦିନ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ କେବେ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବା ତ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମର ମହତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା କରିଛୁ ତ? ଥରେ ଏ ବର୍ଷ ବଡ ଦିନରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡେ? ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହଉ। ମୁଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ, ମୋର ପଥ ଯୀଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡିକି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହେବ, ମୋର ପଥ ଯୀଶୁ ହେବେ, ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, ମୋର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହେବି, ଆମମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏ ବର୍ଷ ବଡ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଏ ବର୍ଷ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ପଣ କରୁ, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ସେ ପଥ, ଆଉ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଆମମାନେ ଚାଲୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀଦାର ହେଇପାରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରୁ। ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେଇ ଏ ବର୍ଷର ବଡ ଦିନରୁ ଆମମାନେ ଏହା ହିଁ ଜୀବନ କାଟୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରଖିବା, ପଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଦୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରଖିବା ଏବଂ ପଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଏ ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ, ପୁଣି ବଡ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଶେଷ କରିବା, କାରଣ ସମୟ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସସ୍ମିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି।